Okay, so blessed morning no kanatong tanan Luzon, Visayas and then Mindanao no. So glory to God no nini nga kabuntagon diin anian usab kita no nga magatuon magpamalandong sa pulong sa Dios no. So glory to God no kay gipukaw kita sa Ginoo diin maga-enjoy na sab sa iyang blessings no. Mandiyan siya nga blessings ug siya nga pabor ug siya nga gahom nini nga adlaw no. So glory to God kanang pagpukaw sa Dios nato. Salamat sa Ginoo tungod kay at the same time nagipukaw ta sa Ginoo na siya isulti nato no. So blessed morning again. Welcome sab no sa nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, this is your host, Pastor Jorim Canilio. And then, adlaw karon nga Sabado, pizza 11 nini nga bulan sa January no. So blessed morning kana atong tanan Luzon, Visayas and then Mindanao no. So salamat gid sa grigsoon nini nga kabuntagon diin mag-uban na sab kita no sa pagtuon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios no nga atong pagasawan karon nga kabuntagon no. So sa lapita 17 I think 17 no? Okay, so blessed morning kanatong tanan mga igsoon no. Glory to God no. Salamat sa Ginoo no. So blessed morning to all viewers and listeners around the globe. Okay, salamat sa Ginoo. Glory to God no kanatong tanan no. Gipo ka no sabtas Ginoo no. Gipo ka no sabtas Ginoo kay aron nga magatuon no magpamalandong no sa pulong sa Dios no. So blessed morning no kay Sir John Biran no. So blessed morning kanimo dia Sir John no dia sa poblasyon no. Glory to God no. Murag lagi salamat gid sa Ginoo no. Glory to God kanatong tanan. Salamat sa Ginoo. Sir John Biran, blessed morning no. Salamat sa Ginoo. Yan naman nakapalit magkagbaboy ba yun? Nidagang baboy no sa bantayan. Ang baboy kay ano ni nahurot nando sa ISF. So nakapalit pud mi. Ihaw na pud ni karong Pebrero no. So basin makalugar ka no. First Sunday sa Pebrero 1:30 onward no. Na sila ni Mayor si Vice si Glory to ginapod si San Simora basin makalugar ka no. You are invited. Okay, so blessed morning kanatong tanan Luzon, Visayas and then Mindanao. Glory to God nini nga butagon maguban na sa kita sa pagtuon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios no. So blessed morning no. MOTLGC family, blessed morning kanyang tanan. Then kung na may mga greetings no, kung may babati po kayo mga birthday or something, just comment down like kay Sir John Bira no. So glory to God. And then mga comment no na may mga pangutana tapos may mga prayer request, just comment down no. So it is my pleasure to read your comment no. Salamat sa inyo nindot ka na mag-live ka no, naigatan-aw, naigka-comment no. So glory to God. Okay, so today is Saturday, January 11. Sunod naman nga mga panahon di lang nato mabantayan no. December na pod. No, so glory to God no. Just blessed morning no. Istorya pala good morning kanatong tanan. Salamat sa Ginoo kay gipukaw kita sa Ginoo no. Nya pagpokus ko nato na natay grasya daan basko ug lawas no. Grabe ka kapoy kagahapon pero sa din natulog ka gina God is healing your physical body no. So salamat sa pagmata nimo, wow, all is well. Then new strength no, bagong kusog no sab nagyatag sino sa tuwa. Salamat gid sa Ginoo. Okay, Panagatakos ginato ko salamatan daygo na Ginoo tungod kay gipukaw ta niya
gihatagan na sa itong gikinanglan tanan, no? So dapat ato siyang pasalamatan, simbahon og alagaro, no? So blessed morning kanatong tanan, MOTLGC family, no? So mga manifestation of the living at church, no? Always good ang Ginoo mag-manifest sa mga kinabuhi. Okay, so glory to God, no? So blessed morning, no, sa MOTLGC family, no? Sandre Mio Bugo, Dan Bantayan, Midilin, and then unsa pa to, Dan Bantayan, Midilin, Bugo, Sandre Mejio, no? Blessed morning. And then diya sa Manila, no, kay Sir Jerry Peñalosa, no, atong world former boxer, no, kay Sir Jerry Peñalosa o kay Ma'am Goldie Peñalosa, no, his beautiful wife. Then kay Pastor Tess Ramirez, no, ato karon sa New Zealand, blessed morning. And then kay Pastora Janet Robles, no, atong pinangga nga asawa, no, nga nakaron sa Manila, no, blessed morning. And then sa atong pinangga nga Mayor Alfonso Attorney Pestolante, no, Honorable Mayor, no, Municipal Mayor sa San Remigio. And then also kay Ma'am Vida Pistolante or his first lady. And then kay Sir Engineer Kyle Alfonso Pistolante, blessed morning kanyang tanan diya, no, sa Alfonso family, especially, no, sa household of Mayor Attorney Al Pistolante. And then sa itong Honorable Vice Mayor also kay Sir Honorable Vice Mayor Honorable Mariano R. Martinez, no. So blessed morning kaninyo da, sir. Then kay Ma'am Isolde Borlaos, ma'am, blessed morning. And then kay Sir kay Honorable Alfie Corominas Gonzales, no, blessed morning. And then also kay Ma'am Joyce Olivar, and then kay Gisa Faith Olivar, no, mga honorable, mga ato mga municipal councilors, no, blessed morning. And then kay Sir Onopia, no, so blessed morning. Sino pa ba yon? And then kay Honorable Conrado Loo, no, blessed morning kanimo, sir. Blessed morning also kay Attorney Bal Loo, no, blessed morning kanimo dia. Blessed morning sa atong kapitan, no, de sa Agnaya, kay Honorable Mix Pistanio, Rogelio Mix Pistanio. Blessed morning kaninyo din tanan. Salamat gid sa inyo. And then especially also blessed morning, no, kay Dan Bantayan Mayor running for Congressman Mayor San Simora. Blessed morning. Hope I'm excited to see you soon. Mayor, Congressman San Simora. Blessed morning kanyang tanan diya. Okay, so blessed morning also, no, sa ato nga mga nagkaubanan, no, mga pastors, no, blessed morning kanyang tanan. Salamat, no, gyud sa Ginoo. Then gipukaw kita niya. And then also kay Sir David R. Do, no, blessed morning, and his wife, beautiful wife in Minglanilla, Cebu, no, blessed morning kanatong tanan. Salamat gid sa Ginigsoon nini nga kabuntagon din padayon kita, no, nga magatuon magapamalandong sa puno sa Dios o sa atong pagtuon. Example, please open your Bible to the book of Jeremiah chapter 28 verses 1 to 17, no, Jeremiah chapter 28 verses 1 to 17. Si Jeremias o si Propeta Ananias, no. So ato ini pagbasahon igsoon, no, Jeremiah chapter 28 verses 1 to 17, no. Verse 1, ni ana gihapong tuiga sa ikalima nga bulan sa ikaupat nga tuig nga si Sedekias mo'y naghari, si Ananias nga anak ni Asur, usa ka propeta nga taga Gibeon, misulti kanako didto sa templo. Gisultian ni ako at tubangan sa mga pari ug sa katawhan. Verse 2. Sulod sa duha ka tuig, take note, sulod sa duha ka tuig, dadon ko pagbalik nganhi ang tanang kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo o gidala ngadto sa Babylonia. Verse 4, dadon ko sa pagbalik si Joaquin nga hari sa Huda, anak ni Joaquin, lakip ang tanang binihag, no?
lakip ang tanang binihag gikan sa Juda, oo buhaton ko kuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia, ako ang Ginoo maoy nagsulti niini, no? Mo niingon ni Ananias. Verse 5, unya niingon ako kang propeta Ananias atubangan sa mga pari ug sa mga katawhan didto sa templo. Mo kanay akong gilauman, naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo ug tumanon niya ang tanan mong gipamulong ug dad-on gayod niagbalik nganhi gikan sa Babylonia ang tanang kabtangan sa templo ug ang tanang tawo nga iyang gipamihag. Apan pamati kamo sa isulti ko karon kaninyo ug sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon wala pa kamo og ako nanagna nga may gubat, gutom ug kamatay nga mahitabo sa daghang mga nasod sa gamhanang mga gingharian. Apan ang propeta nga managna nga adunay kalinaw mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kon mahitabo ang iyang gipanagda. Unya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog og iya kining gibali, no? 17, og miingon si Ananias atubangan sa tanang tao, ang Ginoo miingon nga sa ingon ni ining paagiha balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa tanang nasod, iya gayud kining himuon sulod sa 2 ka tuig ni anang tungora. Okay, ni ana nga tungora. Okay, ni anang tungora mibi ako. Verse 12, wala madugay giingnan ako sa Ginoo. Adto siya Ananias og ina siya nga nag-ingon ang Ginoo na mahimo mo ang pagbali sa yugo sa nga kahoy apan ilisan kini niya og yugo nga puthaw. Verse 14, ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nag-ingon nga iyang sangunan og yugong puthaw kining tanang nasod og sila mag-alagad kang Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Nagiyon pagani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga nanap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya miingon ako kang Ananias, pamati Ananias, wala kasugua sa Ginoo nga gipatuo mugbaka kining katawhan. Busa nagingon ang Ginoo nga ipapatay kaniya og dili pa matapos og sa dili pa matapos kining tuiga. Mamatay ka kay gitudluan mo man ang katawan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayud si Ananias, si propeta Ananias sa ikapitong bulan sa Mount Tuig, no? So blessed morning kanatong tanan. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Salamat, Holy Spirit, gaman ang nga Diyos ulit katapusan. Thank you, Father God. Salamat, Lord Jesus. Without you, I am nothing in Jesus' name. Every word nga bugas kong babag Spirit and dear life, salamat din kayo mo kong gamiton mightily in Jesus' name. Salamat pa rin sa mga viewers and listeners, Ginoo. In the name of Jesus. Thank you, Father God. Lord, si Apostle Paul, gidala ang panyo at mga masagiton na nga ayaw silang tanan ug nanggula ang daw taba espiritu. Si Apostle Peter, Lord, nalandon sa kanino mga masagiton na nga ayaw silang tanan ug nanggulang daw mga espiritu in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, I declare
every eyes, every ears nga nakakita og nakadungog nini nga live, Father God, Lord, as they watch this live, Father God, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and in their spirit, in the name of Jesus. And Lord, they are now completely healed in the name of Jesus as they hear your word, Father God, as they watch this live, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so blessed morning, no, kanatong tanan, no, blessed morning, no, kay Sir, or I think kagawad man siguro ni si God. I think, no, kagawad Junjun Biran, no, blessed morning. And then kay Ma'am Merna Postrano is watching right now. She is a kagawad also sa poblasyon, no, so glory to God, no, kay Ma'am Merna Postrano, o Honorable Merna Postrano, no, diya sa poblasyon. She is kagawad, no, nakaadto ni siya sa simbahan sa ma'am, no, sa Hagnaya time sa pag-graduation sa mga surrender together with Mayor, no, Mayor Al Festolante. And then blessed morning also kay Ma'am Honorable Ma'am Joyce de la Cruz ayun. No, so blessed morning kanimo Ma'am Joyce. Kumusta si Tia Nita? No, so blessed morning. Thank you for watching from Lanao del Norte. Okay, so igsoon, no, sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, nagauluhan kinigson og si Jeremias og si Propeta Ananias, no, usa ka nindot kaayo, no, duha ka propeta. They are the prophets of God, no, and they are both servant of God. And then makita nato, no, kinsa kanila ang tinuod, no. So ato po karon daghan gyapon nga mga servant claiming that we are the servant of God, no. So makita nato, no, pud ang kinabuhi. Usay ba mabantay nato nga makita ba siya nato sa daghang mga pastor, no, daghang mga pastor, mga pare nga nag-alagad sa Ginoo, no. So atong tan-awon kung angayan ba, no, or sinugo ba sa Dios, wala tong bantayanan, no. So karon nga kabuntagon mo dunay mga butang nga ginapakita sa Dios kanato regarding, no, sa mga alagad sa Dios. Ug ikaw pod, di lang kay mga propeta sila, mga pastor sila, ikaw pod kung makita tinuod ba ka na mga alagad sa Ginoo. Okay. So Jeremiah chapter 28 verses 1 to 1 to 17, there are makita the true character, no, the true character of a servant of the prophet, no, of God. No, makita nato diri kay Jeremiah o kay ganingon diri si Jeremiah o si Jeremias o si propeta Ananias, no, gina-address pag diri si Jeremiah, wala gid si propeta Jeremias, wala og si propeta Ananias, no, ngano inana, no, pag-address. Kinsa may nagsulat ani, no, kinsa may nagsulat ani si Jeremiah, pero ngano ingon man siya nga si propeta, dapat si propeta Jeremias o si propeta Ananias, because they are both prophets of God. So ingon diri sa verse 1, niya nang gihapong tuiga sa ikalima nga bulan o sa ikapat nga tuig nga si Sedekias may hari, si Ananias nga anak ni Asor, usa ka propeta nga taga Gibeon, misulti kanako didto sa templo. Gisultian na ako atubangan sa mga pari o sa mga katawan. Na usay atong bantayan. During this time, nabihag na ang mga Israelita. Nabihag na mga Israelita ni Nabucodonosor. Pero aduna pay mga nahabilin, aduna gitong mga remnant, no? Aduna pay mga remnant. So nahabilin po dito si Jeremiah o si Ananias. So during the time, dili pwede yun nga grabe pagid kayo, napay mga remnant, no? Napay mga anak sa Ginoo, mga chosen people nga nangahabilin
diha sa Israel, no, nag-alagad gyapon sila sa Ginoo, di pagitiingon nga totally nga nanumanslan ang Jerusalem. So napay nahabilin, no. Kun imo ta pagayo, naapod si Jeremiah ug si Ananias. Now, kun imo nigtan pa si Ananias, because giila siya nga propeta sa Dios, no, wa ta kabalo kung ngano ug kinsay nag-ingon nga propeta sa Dios, ato pa ta karon di pa ta nga self-proclaiming, no, kay bisan si Jeremiah nagtahod man sa iya, no. So atubangan sa katawhan, no, take note, atubangan sa katawhan, misulti kini si Kuan, misulti kini si Ananias, no, atubangan sa hari, atubangan sa mga pari, ug atubangan sa katawhan, no. Naghimo siya propesya, no, naghimo siya propesya, ingon siya, no, sa verse 2, ingon siya sa verse 2 nga ang Ginoo, okay, verse 1, ni ana gayong tuiga sa ikalima nga bulan sa ikapat nga tuig na si Sidekia way naghari sa Niyas nga hari nga anak ni Azor, usa ka propeta nga taga Gibeon. Misulti kanako dito sa templo, gisulti nako atubangan sa mga pari ug sa katawhan nga Ginoo nga labing gamanan ang Diyos Israel nagingon, gikuhaan kog gahom ang hari sa Babylonia sulod sa duha ka tuig. Dadoon ko balik nganhi sa tanang ang tanang kaptangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo o gidala ato sa Babylonia. Dadoon ko sa pagbalik si Joaquim nga hari sa Huda nga anak ni Joaquin lakip ang tanang biniyag gikan sa Israel. Oo, kuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia, ako ang Ginoo may nagsulti nini. Now, kung imong tanawon, pag-ayo, during the time, take note, during the time, adunay mga nangabihag na nga gidala dito sa Babylonia. Napapoy na nga habilin. No, si Jeremiah o si Ananias dito sila sa templo. Atubangan sa katawhan, atubangan sa mga pari, ni sulti kini si Ananias nga mo'y giingon sa Ginoo. Nga duha ka tuig gikan karon, ibalik ko ang tanang mga kabtangan nga giko ni Nabucodonosor ug ang mga katawan lakip si Joaquim. No? Yang dan og balik diri. Okay? Kuan ni gahom. Kana kun ni maning pagayo, nindot man. Usahay, take note tayo, usahay, bantayan po nato mga igsuon, muna ang pinaka mali o nakita ba ng usay nga mali sad nato. Time bitaw nga naabi ang tao bitaw naabi daw siya sa problema, no? Take note ha, time bitaw nga ang tao bitaw naabi daw sa problema, ikaw po nga gusto mo tabang niya, kabalo ka nga nahitabo na because of what he did, okay? Because of what he did, ang imo naman po, imo siyang i-comfort nga okay lang yan. Dili na nato sultian sa kamaturan. Hello, kay lagi di ta gusto nga may ubo siya. Dili ta gusto nga masakitan siya. Pero we know, take note, we know already nganong naingon ana siya, nganong nahitabo na niya ang atin og gi-comfort nga mauni di po ni nato atong tiwasan. But the point is that we need to tell the truth, no, we need to tell the truth. Dili nato sila i-comfort og baka, no, dili nato i-comfort og baka ang usa ka tawo nga nakabaltaw. What is the reason behind his suffering? No? Usay magod parang kumpod lang tao himo na tugbakak. We need to tell that I tell a lie for that person so that we can comfort him.
Now, because during this time, ang mga tao, they are in the captives. No, pero adunay mga remnant nga nanghabilin. Syempre, adunay nanghabilin. Na kunin mo tang pagayipod. Ang gibuhat ni Ananias just to comfort, butang na to, just to comfort the people, no? Take note, just to comfort the people. Syempre, aduna natin mga, siguro ilang mga parente, igsuon, loved ones nga nadala, no? Nadala dito sa pagkabihag. So, ang gimo ni Ananias, gisultian niya, no? Gisultian niya si Jeremias nga muni mahitabo. Mauning mahitabo nga 2 days o 2 years, it will happen, no? It will happen nga muni. Hello. Which is the truth is that si Joachim dili na makabalik nga buhi dito sa Jerusalem. Dito ra siya mamatay. Oh. Dito ra siya mamatay. Si Joachim. Na siya 2 years from now, ibalik. Usay bantayan nato. No? Bantayan nato. Kung kabalo ka sa rason nganong nagsuffer na nga tao, we need to tell the truth about him. No? We need to tell the truth about him so that although dili nimo siya ma-comfort, but the truth will set them free. Usay magod kita nga tao, minawa, ato matayan ni. Usay magod kita nga tao. Himuon nato magpaka-Dios kita, no? Magpaka-Dios kita. Atong i-comfort ang tao, atong sultian ang tao og bakak just to comfort him. Kay basig matiwasan siya, basin maywan siya, dili man bisan pa og isulti ng kamaturan, depende naman po na sa imo kung unsaon nimo pag-istorya. Usahay nagtuta nga ma-comfort nato siya pinagi sa pag-istorya mga malumong nga istoryahan, mga challenging word para kunay ma-comfort siya, pero dili day na mao. Ato siyang gitiwasan og patay. No, mas maayo nga parangkahan nato siya in a nice way. Nag-istorya ka sa iyaha, natiknot ha, nag-istorya ta sa iyaha, dili ingon nga righteous ta. Nag-istorya ta siya tungkol kabalo ta what is the reason unsay nitabo. At the same time, unsay mitabo o nganong nahitabo. So, isulti na to ang kamatuoran sa iya para makabalo siya, ana ingon ani ko tungod man pud sa akong sayo. So, it will result sa pagpangayog pa sa ilo ug sa pagpaubos. Di ba? Kay kung mo istorya naa siya sa kasakitan, istorya po natong mo istorya ta og bakak ang mahitabo, nagtuo siya nga okay ra. Nagtuo siya nga kanang okay ra, nagtuo siya nga muni trials ra ni. Ang result yung Biblia, ang result gitudluan mo ang tao sa pagsukol sa Dios. Usay, no? Muni pinakamali na to. Kita Kristiyano, no? Ikaw nga Kristiyano, ako nga anak sa Dios, ikaw nga anak sa Dios, ikaw nga nag-alagad sa Dios, kita nga nag-alagad sa Dios. Kabaluta, in the first place, hello, anak mo ta sa Ginoo. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. So, kabaluta, nganong naingon ana, nganong naingon ani. Nganong nitabo ka na, o nganong mahitabo na, o kung sa'yo nung nganong, unsay padulngan, kabaluta. Dili ingon nga, ang kabaluta in the first place, labi na anak ka sa Diyos. Take note, usa sa butang we were confident. Unang-una, kabaluta, that sickness and diseases are the direct result of sin. Again, sickness and diseases are the direct result
of seed. We know that. Ang ato himuon, every na adunay pikaw na nagkasakit, dili na to sultian, nga mahinungdan na yung nanaka. Kaya basig masakitan siya. Di ba? Ang resulta, ni samot ang iyang gibati, able lang ni samot ang iyang gibati, to kay wala siya kabalo, unsa ang unsay solusyon. Kay kita mismo nga na kabalos kamatura, ato man siyang gi-comfort into lie. Muna bantayan nato. Labi na alagad sa Dios. Labi na anak ka sa Dios. Do not comfort a people into a lie. It will kill him. Hello? Matay hinoon siya. Di ba? Mamatay hinoon siya. Nga naman, nagtuo man siya, insakto siya. Nagtuo man nga okay lang. So, wala na magyatag ang right remedy. Ang imong ginahimo, you are killing me softly. Hello? Okay. Again, to tell you the truth, every time we comfort them through a lie, we killing them softly. It is like, if we comfort them with a lie, it is like a poisonous that kill them. It is like a venom. No? Comforting them with a lie, it is like a venom that kill that person. Okay. Ako isulat ha. Okay, so usay mago, dili na to ni mabantayan. Okay, comforting people, okay, with a lie, it is like, okay, it is like, it is like a venom. Okay. Ano lang, it is like a poisonous venom that isa man ni that kill him. Okay. Okay, so igsoon mo na siya. So ako nasabtan, careful ta, it is a revelation. No? It is a revelation. Comforting people with a lie. Okay. Asan eh? Comforting people with a lie is like a poisonous venom that kill them right away. Hello? Muna ko ninong sabton pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo, no? Kung atong sabton pag-ayo, abi na to okay lang. Abi na to, ma-comfort na to siya through a lie. Di man gid intention di nga lie gid ka may nga lie. Mura bitog half truth im gisulti, but yet comforting people with a lie, it is like a poisonous venom, no? Poisonous venom that kill them right away. Usay mahadlok maguda, mahadlok matamusulis kamatuoran. Basig masuko siya, basig mas maay nang masuko siya, no? Mas maay nang masuko siya. Kay nga nagsurat das kamaturan para maayo siya. Ma-address na to, that give them a remedy. No? Blessed morning no kay Ma'am Joyce. Ma'am Joyce Villegas Tumabini. Lahat na pagkapilito lagi, ma'am. Okay, so Joyce Villegas Tumabini. Blessed morning, Pastor. No? Blessed morning kay Ma'am Joyce. Silor. Abala ka di, Ma'am Joyce, Silor. Mara ko nilang sa imo. No? Blessed morning kanina. Thank you for watching. Na, comforting people with the lie, it is like a venom that killing them softly. And dito, no, magtuutan, okay lang. No? Blessed morning, Pastor Catherine Ravina. No? Thank you for watching, Ma'am Catherine, Pastor Catherine. Okay, so, nagtuta nga okay lang.
Well, let's comfort them, or we comfort them with a lie. So okay na to, okay lang ganon. Una mahadlok ta, kasi masuko siya. Ikaduha, mahadlok ta basig matiwasan siya, no, kay nagtuo ta usahay. Hello, nagtuto usahay nga kami ang point nga una gakahadlok ta basig masuko siya sa tuwa, or else no, basig masuko siya sa tuwa, or else matiwasan siya. So ang atong imon, we comfort them, no, we comfort them telling them a lie, or di man siguro a lie but half truth, because dili nato ni siya sulti as kamatuuran, or basig masuko siya ba, so basig mamatay siya. So ang atong ginahimo, is that we talk them, we comfort them through a lie. So mura tag Ginoo ba, gihimo nato nga Ginoo nga atong i-comfort siya through this lie. Hello. No, blessed morning, Pastor. Blessed morning, Pastor Catherine. Miss na nakang pulong sino, Pastor? Okay. Ma'am Joyce, yung sarili son, nakabisita ako. Okay, so sa February to, first Sunday, Ma'am Joyce. First Sunday sa February, our anniversary. No, our anniversary. First Sunday sa February. No, first Sunday sa February, Ma'am Joyce, at anniversary. So, igsoon, ayaw himua, no, ayaw patya ang tao. Kay every time we talk, we tell them a lie just to comfort them. We tell them a half truth just to comfort them. Una-una, it is like a poison, a poisonous venom that kill him softly or right away. But when we tell them the truth, although it's hurt, but it is a remedy. It is the 100% remedy. Hello, usahay mo ni sala, no? Mo ni ang sayop ni Ananias at tubangan sa katawhan. Usahay pod ginambog ng pud ni siya. Gisultian niya si Jeremiah in front of the priest, in front of the people, that this is what God says. 2 years from now, He will restore, no, ibalik niya ang katawhan, ang mga butang, ang mga gamit diri sa Israel, ipabalik. Hello, bantay ka, muna itong bantayan. Muna sayop ni Ananias, gipatuo niya ang tao, gipatuo niya ang Dios, or gipatuo niya ang mga tao nga nakigsulti ang Dios diha niya. Hello? Nagpatuo siya nga ang Dios nakipagsulti diha kaniya. Next, they comfort them with a lie. No? They comfort the people, he comforted the people with a lie. Og istorya pa ni Jeremiah dire, once di ay nga imong tultian ang tao sa bakak, or imong i-comfort ang tao sa bakak, imong gitudluan ang tao. Una, imo siyang gipatay because it is like a venom that killed him right away. And then ikadua, imong gitudluan ang tao ngadto sa bakak. Hello. Di ba? Tungod kay diri si Ananias, wala to kay diri si Ananias, nagapasikat siya. Iyang gisultian si Jeremiah. Nga mo ni may tabo. So, ang tao po, nindot ni. O, di ba? Niya atubangan pag yun, niya tanaw niyo, take note, tanaw na to. Unsay gibot ni Jeremiah, unsay gibot ni Ananias? They comfort the people with a lie. Not knowing that telling a lie to the people, telling a lie to the people, make them a rebellious. Hello. Pero tanawa diri sa verse sa verse 7. Okay, verse 7. Apan pamati kamo sa isulti ko kaninyo kaninyo og sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon sa wala pa kamo og ako nanagna nga may gubat, nga may gutom og may kamatay.
nga mahitabo sa daghang mga nasod o sa maging harian, mga gingharian. Apan ang propeta nga managna nga adunay kalinaw, mailhan lamang nga nga sinugo siya sa Dios kung matinuod ang iyang gipanagna. No, kung imong tanang pagayo si Jeremiah, take note. Ang senaryo mo ni atubangan sa katawhan, no, take note, atubangan sa katawhan sa mga pari nagsulti si Ananias kay Jeremiah. Nga ang tao naman pagkadung nila na-comfort sila even though dili sila directly nga gisultian, gipadungog lang sila ni Ananias. Okay? Now, ang take note, what is the response of Jeremiah? No? What is the response of Jeremiah? Unang-unang gihimo ni kuan, gihimo niya kang Jeremiah, ang gihimo ni Ananias kay Jeremiah, in front of the people, gihimo nang si Jeremiah nga walay buot. Okay. Gihimo ni Jeremiah, gihimo ni Ananias sa Jeremiah nga walay buot. Nga kuno, ang Dios nakipag-istorya kanako nga kining nasod, ibalik na within 2 years. Si Jeremiah wala lang. Jeremiah, nagyon ang Ginoo kanako. Okay. Jeremiah, ang Dios nagyon kanako nga within 2 years mahitabo kini nga ibalik nako ang mga gamit ni Nabucodonosor o gibalik no si Joachim og ang tanang mga binihag Jeremiah nag-ingon ang Ginoo nako. In front of the people, iyang gipag-alawon si Jeremiah. Nga ang Diyos na nakipag-istorya kaniya. Wala kay Jeremiah. So, syempre, ang tao naman, hindi ba propeta siya? Nganong wala makikistorya ang Diyos di kaniya. Nganong kaniman. No? Nga ang tao naman pudlagi, nga wali hanaw, syempre, motoo jud. So, kumbaga, napaulawan niya si Jeremiah. What is the response of Jeremiah? No? What is the response of Jeremiah? Simple lang. He tell the truth. Although sakit, pero tinod, ingon siya, kabalo kita, nga doon mga propetang nag-una nato, wala pa kamo. Nanagna na sila og mga gubat sa mga nasod sa maging harian. O kung doon na may propetang managna og kalinaw, mahimo lang siya nga ma-prove nimo nga kana siya nga propeta iya sa Dios kung ang tanang gisulti niya mahitabo. Wala ginan si Jeremiah, wala ginan si Ananias, hindi man naman gisulti ni bakak man na, wala ni ginsulti sa kadaghanan eh. Di ba? Mailan ni magtinuod nga tao, tinuod nga ilagad sa Dios. Bisag kung saan naginsulto, wala ra na. Hilom ra na. Kay kabalos what is the truth? Kabalos what is the truth? Kita Kristiyano, kita man sa Ginoo. Sada nga adunay magdaog-daog nimo, adunay magilabot nimo, hilom ra man ka. Ang tinod nga alagad sa Dios, ang tinod nga anak sa Dios. No, blessed mo nino kay Sir David R. Doe, no, from Minglanilla, Cebu. So, the true servant of God, no, the true servant of God, the true child of God, if there are people, no, greetings pastor, no, blessed morning, no, kay Sir D.R.D. Dan, no, so, John, mani, the true servant of God, the true child of God, if there is trials, if there are attacks of Satan, if there is problem, if there is someone that bullying him, only thing he did is that he is silent. No? He is silent. Silent and then listen to the people. No, dili bitaw ingon nga tugay gipakaulawan ka, imo pong pakaulawan. When he do these things to you, when that people do these things to you, I will also do things what he did to me. Hello. A true servant of God, a true child of God, hello, konti Bisaya, I will try to keep up. Okay, thank you, sir. Nahirapan din ako sa kalisod eh. No, ang tinuod nga alagad sa Dios, no, the true servant of God, the true child of God,
kung adunay mga consequences, kung adunay mga nagbinuang, nagbugal-bugal sa iyaha, no, adunay nagbugal-bugal, adunay nagakatawa, adunay nagjudge niya, adunay nagamaliit niya, ang iyang response, he silently pray. Never talk back. The true servant of God, the true child of God, if there is someone, no, who make them hurt or ginaaway siya, hello, ayang himuon, he never fight back because he know that truth that God is with him. He know that what is right. And then that real person, that real servant of God, when he hear attack the people or bullying, there's a people who bullying him, mock him, only thing he need to do is that he keep on silent. He keep on silent and then he pray to God. Because kahibalo siya what is the truth. He knows what is the truth. And as a verse in his life, no? Kabalo siya maningon ba nga Romans chapter 8 verse 31, muna kanuna ito nga bersikulo, no? Romans 8 verse 31. If God is with us, so will be against us. So, the real servant of God, the real child of God, if there is someone, if there's the people hurting them, bullying him, or else hurting them, or destroying him, he keep on silent because he knows that God is with him. This is what Jeremiah dead when Ananias insulting him in front of the people, in front of the priest, in front of the people. Giinsulto ni Ananias, gipakaulawan si Ananias, gipakaulawan ni Ananias si Jeremiah, atubangan sa mga pare, atubangan sa mga katauhan. And then, hello, Jeremiah never fight back. But he tell with a calm voice, and he said, we know that in the prophet before us, they prophesy hunger, war, battle, and they prophesy a peace. But mahitabo lang ka na, you know that prophet is a real servant of God, command by God, when everything he say will make into happen. Hello. But take note, sa response ni Jeremiah, ngadto kay Ananias, nisulti lang siya the truth. Wa nag-insulto eh. So, let the people choose, let the people decide kinsa ilang tuuhan. Wala na gina-incest, wala siya naginambog eh. Wala na ginambog si Jeremiah nga muni ako ningon man si Ananias nga ang Dios nakipag-isar kanako, this is what he say. Jeremiah naminaw lang. And then ginsulto siya, gipakawalawat si Jeremiah sa kadaghanan, but what he did is that nisulti siya dat kamatuoran, he says, let the people know what is the truth. The true prophets of God, whatever he say, it will make happen. No. And then after Jeremiah responds, no, with a calm voice, after verse 7, verse 10, unya, gikuha ni Ananias ang yug sa atong liog. Yugo means the yoke in his neck. O gikuha ni Ananias ang yugo sa liog, og iya kining gibali og may ingon si Ananias at tubangat sa tanang tao
Ang ginumingon umiingon nga ingon ni ining pagiya balion sa Ginoo ang yugo nga gisango ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod iyagad kining himuon sulod sa duha ka tuig ni anang tungora mibiya ako. Okay. So, Ananias get the yoke in the neck of Jeremiah and broke down and broke it and break it. And he said, this is what God did. That nga ang nga baliw niya ang tanang yugo. Kumbaga, he comfort a people with a lie. He comfort a people with a lie. According to Ananias, 2 years from now, God will break the yoke. 2 years. Kumbaga, in front of the people. In front of the people. He tell a lie. He comfort them with a lie. And when Jeremiah heard that, wala niya, he never fight back, he never talk back to Ananias and say this is not true. Wala eh. Hello. Di ba? A real servant of God never fight back. What Ananias did to Jeremiah never fight back. No? Malakalimutan pa gayo because we know ano ni siya. You as a child of God know the truth. Because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. And John chapter 14 verse 26. No, John chapter 14 verse 26. The Holy Spirit, will tells us, will keep us into remember, to remind us, this is what God says. Did you remember? This is what God says. And when you never know that, the Holy Spirit, it is the Holy Spirit will tell you, will teach you what is the truth. So, kabalo kita, mana ingon ba? Makabalo juga kung kanang tawhan na tinududuli. You know that, you already know if that person is God's servant, if that person is being commanded by God, if that person is the real servant of God, because makita mo, your spirit will agree what He says. Hello? Your spirit will agree what He says. Even though your eyes, your ears cannot. But your spirit will agree. Hello? Your mind, your eyes, your ears will not disagree what He say, but your spirit agree what He say. You yourselves, makabalo juga, you yourself can identify if that person, if that word is came from God or not. Because if you live the Spirit, your spirit will agree. Even your eyes, even your ears, even your mind are not. Because that is the 5 senses. And your senses cannot see, cannot understand the spiritual things. But your spirit, the Spirit of God that raised Jesus from the dead, dwells in your body. Your spirit agree. Even your eyes, even your ears, even your mind cannot. Like Jeremiah, what he did, Jeremiah, when he heard what Ananias said, he knows 100% that it is not from God. But he says a right word. We know that there are prophets before us, and they prophesy war, hunger, peace. But the real prophet, everything what he say make to happen. That is the proof that prophet is a real servant of God. Jeremiah knows that. So when he heard
the lies, what Ananias said, he walked away. Iunanata. The real child of God, the genuine child of God, will never fight back to the people. We never fight back to the people, especially when they know that when we know that he is wrong. Hello. But the word of God says in verse 12 to 17. After Jeremiah walked away from the people, from Ananias, who told him a lie, God said him, Jeremiah, he said, go to Ananias and see these things. This is the confidence that we have. If you are the child of God, if you're the real servant of God, if you're the real child of God, you never fight back to the people in front of many. Because we know the truth. And we never fight back them in front of the people. But as God said to Jeremiah, go to Ananias and tell them what is the truth. Gisultian ni Jeremiah si Ananias nga ang Dios wala magsulti ni ana. God will give iron yoke that no one can break it, and even Joachim never come back here. And because you comfort them with a lie, you will going to die. And then the word of God says, at that year Ananias died, and the people say that, and the people know that Jeremiah is the real prophets of God. So the reason is that do not comfort a people with a lie, because when you comfort a people with a lie, it is like a venomous venom, a poisonous venom that kill them right away. And by doing that, we teach the people to be rebellious in the sight of God. But when we say the right thing to the people, ngadto sa tao, kung musulti tes kamatuoran ngadto sa tao, even though when we tell a truth into the people, even though it is hard, but it is a remedy to them. Pila na ba ka mga tao karon ang imong ginasultian og alay? Pila na ka mga tao karon ang imong gisultian og baka na comfort sila, but yet unang-una gipatay nimo sila. Ikadua, gitudluan nimo, unang-una gitudluan nimo sila nga musukol sa Dios. Ikadua, gipatay nimo sila. Ikadua, nangamatay sila tungod nimo. We need to tell the truth, because the truth will set us free, even though masakiton siya, even though he is suffering sickness and diseases. We must to talk to him a right way, we talk them that truth, then he will humble himself and repent what he did. Then he asks God's forgiveness, and God forgive him and heal them, and he will be healed. But when you comfort him with a lie, then the people will rebel against God, and then he will die. Next, the right person, the right servant of God never fight back to the wrong person, to anyone. When they attack us, we keep quiet and pray and thanks God. Never fight back. Just keep on praying that God will talk to him. God will do his best to talk to that person
and we never fight back, especially in front of the people, because we know the truth. Our relationship with God is right. Therefore, God is your heavenly Father. He dwells in your heart, and you know what is the truth. And whatever the people did to you, God knows that. So just keep on praying. Keep on praying, thanking to God, Lord, thank you for that person. I love him so much, and I will pray for him. Great blessings, abundant blessings that person. Do not fight back, because that is what the right people, that is the right child, that the true child, the genuine child of God, nga pagabuhaton. Okay? And then, tell the truth. Like Jeremiah, just listen to God. Then after Jeremiah walked away, then God said to Jeremiah, go to Ananias and tell this. Ayaw di gid pwede nga, when don't do that, that as a child of God, as a servant of God, we fight back to the people in front of many people. Okay? Just wait God's signal before you go. Do not go without God's permission, without God's command. We must follow what God says. We must wait what God say, because there is a time, there is a right time that God said go. There's a time that God say, okay, say these things to that person, to that people. Do not let your emotion command you. Do not let your emotion, do not let your anger, do not let yourself do the things that God wants not you to do. Just wait as God. Okay, just wait as God's signal. Sometimes we hear the people go, do this, do that. You yourself know. You yourself know, is this God's command or is this the people's command? Because in the first place, you know, because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body, your spirit will recognize if that is God's signal or not. The people said go, but God said wait. The people said do these things, but God says no. No? Okay. So muna ka naman sabto pagayo. Ang atong tanong pagayo. We must to follow. No, we must to follow what God said. Do not let the people, no? Do not let the people kana bitaw moy mag-lead nimo, no? Ngano man yung heart cut nga puti man na dibaga. That is very important, Pastor. Waiting the instruction of the Holy Spirit, not by emotion. Yan. Okay? So, sometimes, we do the things because this is what the people say. This is what I say. This is what I hear. This is what I think. But it is not God's will. And the result is, great damage. We must to wait, and we must be careful in our eyes, in our ears, in our mind, because sometimes Satan, not just sometimes, oftentimes, always, Satan use our five senses. Okay? And then, because our hearts, murag okay naman jud ni, murag mo ni. So adto tag Biblia, nakadungog ta, our five senses knows that this is what they say. So, as you consider the things, it came to your heart, and you ask God to the Bible, You ask God to the Bible because you're struggling. Bantay na to. The final decision is from God. Not your five senses. Not what the world says. Not what the people who is close to you. Unang nindo. Okay? So, una, gipakaulawan si Jeremiah na Ananias,
But Jeremiah just tell the truth. Wala gikontra. And after he heard what Ananias said, he walked right away because he knows nga that is baka. Wala niya kontraha wala lang. But after that, God said, go to Ananias and say these things. It is very important. Panayong ni Pastor Catherine, that is very important. Waiting the instruction of the Holy Spirit, not by emotion. Because when we follow our five senses, what the people says, sometimes the world says, voice of the people is the voice of God. But God said, Elijah against the 450 prophets of Baal and all the people around him, only Elijah standing before God, standing for God, only Elijah. But God hear Elijah, not the 450, not the people. So the world say, if the world says the voice of the people is the voice of God, that is very, 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 very wrong. It is better to stand alone to please God than to stand in the crowd in the crowd against God. It is better to stand alone because of God than to stand in the crowd with that against God. Hello, glory to God, magsuot. No? So una, okay, muna ingon ba nga, be sure. Makita man nimo, be sure. Muna, do not comfort the people with a lie, but tell the people what is right, because the truth will set you free, and it will heal him, and he is be right with God. But when we comfort a people with a lie, it is like a venom, a poisonous venom that kill him right away, and teach the people to be rebellious against God. Okay? So, nimukat. As a disciple of God, we must walk in the Spirit and not of the flesh. Working the Spirit give us life and will live, but when the flesh will lead to destruction and death. Yan. Ano sabi siya nakat? Ito, thank you. Thank you for that revelation. That is what we need. That is what we need. Especially in our time right now. It is better to stand alone with God than to stand in a crowd against God. This is what we need right now. This is what we need right now. Okay? So you must identify who is the truth. This is require constant prayer. Wow. Glory to God. No? Salamat sa Ginoo. Another revelation. Every day is a great revelation. There's a revelation. No? Nindot kay Satanan. Let's pray. Isa naman din ka oras kapino, di na ito mabantayan. Lord of Jesus Christ. Okay, let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat Lord sa pulong nimo nga among nadunggan, among nasabtan, Father God, in Jesus' name. Lord, every word nga among nadunggan right now, mga pulong sa Dios, in Jesus' name. Lord, ako kining pagasilyuhan sa imong hamili nga dugo. Therefore, bisan si Satanas, Father God, dili Ginoo makakuha nini, makalabot nini, in the name of Jesus. Og Lord, salamat niyo kay Lord, ako kinagisilong sa imong hamili nga dugo, Father God. Og Lord, na kini pabilin sa kasing-kasing sa matagusa, in Jesus' name. Og Lord, magakinabuhi kami nini, Father God. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No? So, blessed morning ka natong tanan, walking in the righteousness. No? Salamat si Katin kay Gasiga. The fire. Okay. No? Thank you for watching. No? Kay Ma'am Joyce Aying.
de la Cruz, and then kay Ma'am Joyce also, Ma'am Joyce Silor, and then kay Sir DRD, no, Sir David R. Don, and then kay Pastora Catherine Ravina, no, thank you for watching. And then kay Sir John Biran, no, and then kay Ma'am Mirna Postrano, no, thank you for watching. God bless. See you tomorrow morning 5 to 6 EM. God bless, God bless, God bless. Pastor Kat, God bless. Sir Don, thank you, and God bless.